Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Paradise Function Palace. Booking are open. Lakshmi Nagar Colony, Mehboob Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds. Beside Model Basic School, Pan Chaurasta, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। हुकूमत की जानिब से कॉलेजेस को माइनॉरिटी फीस रेम्बर्समेंट स्कीम के तहत बकाया रकम की अदायगी में तसाहुली की वजह से आज तक कई तालिबात तालीम की तकमील के बावजूद अपनी तालीमी असनादात से महरूम हैं और अपने मुस्तकबिल के मुताल्लिक़ बेचैनी का शिकार हैं, क्योंकि कॉलेज इंतज़ामिया फीस की अदम अदायगी पर तलबा को असनादात जारी नहीं कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद तकी हुसैन तकी, कन्वेनर मिल्ली इत्तेहाद ने महबूब नगर में मुनक़्क़दा एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा फ़याज़ुद्दीन अनवर पाशा सरपरस्त, हाफिज़ इदरीस सिराजी को कन्वेनर, मिर्ज़ा खुद्दूस बेग को कन्वेनर, मोहम्मद नूरुल्लाह खान जॉइंट कन्वेनर और दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मद तकी हुसैन तकी ने मज़ीद कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने भी इस खुसूस में बेइत्नाई का मुज़ाहरा किया था और मुसलमानों ने इसका बदला उस जमात को इक़्तिदार से बेदखल करते हुए लिया। मौजूदा बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात में मुसलमानों से ये वादा किया था कि फ़ीस रेम्बर्समेंट स्कीम के तहत बकाया रकम इक़्तिदार में आते ही कॉलेजेस को अदा कर दी जाएगी ताकि तलबा को दरपेश मसाइल से छुटकारा हासिल हो सके। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार में आए 6 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और हुकूमत फ़ीस रेम्बर्समेंट के बकायाजात अदा करने में तसाहुली बरत रही है, जिसकी वजह से हज़ारों तलबा का मुस्तक़बिल तारीक हो चुका है। इसके अलावा कॉलेज इंतज़ामिया अब इस स्कीम के तहत नए तलबा को दाखिला देने से भी गुरेज कर रहे हैं और इस तरह कई होनहार मुस्तहिक़ तलबा को आला तालीम से महरूमी का खौफ है। मोहम्मद तकी हुसैन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी इस स्कीम के तहत कॉलेजेस को बकाया रकम अदा करें और एक हुक्मनामा जारी करते हुए कॉलेज इंतज़ामिया को नए दाखिलों के लिए पाबंद करें। अगर ऐसा ना होने की सूरत में मिल्ली महाज की जानिब से ज़बरदस्त रियासतगीर एहतजाज नागुज़ीर होगा। इस खुसूस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कायद मुक़न्नना मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी को मुरासिला रवाना किया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे हरदिल अजीज़ तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद देने के लिए, जैसा कि उन्होंने इलेक्शन से पहले वादा किया था किसानों के क़र्ज़े माफ़ करने के ताल्लुक़ से, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तकमील हो रही है। और साथ में हम जो इलेक्शन से पहले 2023 में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था मुसलमानों के ताल्लुक़ से कि मुसलमानों के लिए डिक्लेरेशन देंगे और जो स्कीमात इससे पहले जैसे कि 4% रिजर्वेशन का राजशेखर रेड्डी साहब के दौर का था, लिहाजा उसको हम जारी रखेंगे और आगे भी है सो कि जो बच्चों को पढ़ने के लिए मौक़े पैदा करने के लिए हम बराबर वादे पे क़ायम रहेंगे, ये उन्होंने वादा किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2014 से आज तक जो बच्चे तालीम पाए हैं, बहुत सारे बच्चों के सर्टिफिकेट कॉलेजों में रुके हुए हैं, क्योंकि कॉलेज के इंतज़ामिया बच्चों के सर्टिफिकेट देने के लिए एतराज़ जता रहा है, क्योंकि फ़ीस रिइंबर्समेंट गवर्नमेंट की तरफ से न होने की वजह से वो लोग बच्चों के सर्टिफिकेट को रुका कर रखे हैं और बच्चों के आगे तालीम में बहुत से मुश्किलात पैदा हो रहे हैं, आगे उनको नौकरियों में मुश्किलात पैदा हो रहे हैं। लिहाजा हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि आप कॉलेज के इंतज़ामिया को मुतवन्ना कीजिए और ताकीद कीजिए कि बच्चों के सर्टिफिकेट फ़ौरन दे दिया जाए ताकि बच्चे आगे अपना एजुकेशन
جاری رکھیں اور نوکریوں میں بھی ہے سو کہ ان کو مواقع مل سکے. لہٰذا ہم ہمارے چیف منسٹر صاحب سے امید کرتے ہیں کہ اس پر فوری اقدام کریں گے اور جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے میں جو انہوں نے الیکشن میں وعدہ کیا اس کو پورا کرنے میں اگر پیش کہے تو مسلمان قوم ہمیشہ ان کی احسان مند رہے گی. اور آگے بھی بہت سارے چیزیں ہمارے دوست ہمارے ملی محاذ کے کنوینر تقی حسین تقی صاحب آپ سے بیان کریں گے. کسی بھی قوم کو اگر ترقی کرنا ہے تو اس قوم کو تعلیمی میدان میں ترقی کرنا ضروری ہے. اور اسی کے پیش نظر 2004 میں جب ریاست میں کانگریس برسر اقتدار آئی تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ ویس راجا شیکھر ریڈی نے مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کے لیے فیس ری ایمبرسمنٹ جیسی اسکیم کا آغاز کیا، جس کی وجہ سے ان تمام ہونہار مسلم طلباء کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا جن کے والدین غریب اور سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کرتے تھے. ان طلباء کو فیس ری ایمبرسمنٹ کے تحت مختلف پیشہ ورانہ کورسز میں داخلے ملے، مختلف کالجز میں داخلے ملے اور کئی ایک انجینئرز ڈاکٹرز بن کر آج ہماری خدمت کر رہے ہیں. لیکن ویس راج شیکھر ریڈی صاحب کے دور اقتدار کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرح کی اسکیمات کو مفلوج کر دیا گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ سابقہ حکومت نے بھی فیس ری ایمبرسمنٹ کی جو بقایات کالج کو دینے تھے وہ ادا نہیں کیے. 10 سال تک سابقہ حکومت نے لیت لولار کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے ریاست کے مسلمانوں نے اس کو سبق بھی سکھایا اور اقتدار سے دور کر دیا. لیکن 2023 کے عام انتخابات سے پہلے جس طریقے سے کانگریس قائدین کے سامنے یہ بات آئی کہ 10 سال سے فیس ری ایمبرسمنٹ کی رقم کالج انتظامیہ کو ادا نہ کیے جانے کی وجہ سے طلباء کو کافی دشواریوں کا سامنا ہے. بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کے سرٹیفکیٹس کالجز روک لے رہے ہیں. وہ اس لیے کہ حکومت انہیں فیس ری ایمبرسمنٹ کا بقایا جات ادا نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے کئی بچے جو سو مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے جانے سے محروم رہ گئے اور ملازمتیں حاصل کرنے سے محروم رہ گئے. اس ریاست میں ہزاروں طلباء کو نقصان ہوا. جب یہ بات کانگریس پارٹی کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا اپنے انتخابی منشور میں کہ جب وہ اقتدار پر آئیں گے تو سب سے پہلے اسکالرشپس اور فیس ری ایمبرسمنٹ کے جو بھی بقایا جاتا ہے اس کو ادا کر دیا جائے گا. لیکن کانگریس پارٹی کو اقتدار میں آئے مسلسل 6 مہینے ہو چکے ہیں. 6 مہینے کے باوجود، اتنے عرصے کے باوجود بھی حکومت اس طرف دھیان نہیں دے رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نیا تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے اور کئی بچے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں کالجوں سے، لیکن وہ کالج انتظامیہ وہ بچوں کو اپنے سرٹیفکیٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تمہاری فیس باقی ہے، اگر فیس ادا کیجیے آپ کے سرٹیفکیٹ لے کر جائیے. تو غریب طلباء کہاں سے وہ 4 سال کی فیس یا 3 سال کی فیس ادا کریں گے؟ ان کو کافی دشواریوں کا سامنا ہے. اس کے علاوہ جو طلباء نئے اب کالج میں جا رہے ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی فیس ری ایمبرس اسکیم کے تحت آپ کو داخلے نہیں دیے جائیں گے. اگر آپ کو داخلہ ہونا ہے تو آپ پورے 4 سال کی فیس میں آپ کو داخلہ لو. تو پھر کہاں وہ غریب خاندانوں کے بچے اعلیٰ تعلیم سے محروم ہو جائیں گے؟ کیا حکومت کی تساہلی سے یہ ہمارے نوجوان جو ہونہار طلباء ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ان کا حق ہے، کیا وہ اپنے حق سے محروم ہو جائیں گے؟ کب تک حکومت آنکھ بند کر کے بیٹھی رہے گی؟ یہ ذمہ داری ہے حکومت کی، وہ فوری فیس ری ایمبرسمنٹ اور اسکالرشپ کی جو رقوم کالج انتظامیہ کو باقی ہیں فوری طور پر ادا کرے. اگر ادا کرنے سے حکومت کے پاس کوئی دشواری ہے تو کم از کم ایک جیو جاری کر کے کالج انتظامیہ کو پابند کرے کہ نئے تعلیمی سال میں بچوں کو جو فوری داخلے دیے جائیں فیس ری ایمبرس اسکیم کے تحت، اور جو بچوں کے اسنادات یا سرٹیفکیٹ روکے ہوئے ان بچوں کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں. کم از کم اتنا تو بھی حکومت کر سکتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس خصوص میں فوری اقدام اٹھائے. ہم نے ضلع کلکٹر کے توسط سے چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب کو بھی مراسلہ روانہ کیا ہے اور قائد مقررہ مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی صاحب کو ہم نمائندگی کریں گے. ان سے کہیں گے، مطالبہ کریں گے وہ بھی اس خصوص میں اسمبلی میں آواز اٹھائیں اور جس فورم پر بھی ہمیں جانا ہوگا ہم جائیں گے انشاءاللہ. اور اس مسئلے پر ہم جو سو حکومت کو متوجہ کریں گے. اگر حکومت فی الفور اس پر اقدام نہیں کرتی تو ہم انشاءاللہ 8-10 دن کے اندر اس خصوص میں ایک احتجاج بھی منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
हम तमाम तलबा जो इससे मुतासिर हुए हैं उनको एकजा करेंगे, एकजा करके जो है सो हम ज़रूर इसके ख़िलाफ़ जो है सो हम एहतजाज करेंगे ताकि हुकूमत इस तरफ मुतवज्जो हो सके और जो सो फ़ीस रिइंबर्समेंट की जो बकायात हैं फौरी अदा कर दें और जो बच्चे जो नए दाखिला ले रहे हैं उनको भी सहूलत फराहम हो सके। इस खुसूस में आइंदा का लाएमल भी आपके सामने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस या किसी उन्वान से पेश किया जाएगा। इंशाअल्लाह हम जब तक ये मसला हल नहीं होता हम खामोश नहीं बैठे। मिली महाज की जानिब से फ़ीस रिइंबर्समेंट का मुतालिबा जो किया जा रहा है, यकीनन हुकूमत को इस जानिब कदम उठाते हुए मुसलमानों की तालीमी मेयार को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए फ़ीस रिइंबर्समेंट का जो मामला है उसको कामयाब बनाना चाहिए और एक जियो जारी करते हुए फ्यूल फॉर उसको हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों को एक जियो जारी करते हुए जो तलबा तालिबात के फ़ीस रिइंबर्समेंट की वजह से असनादात लेने से क़ासिर रहे, जो वालिदैन औलिया तलबा जो है ना फ़ीस अदा नहीं कर सके 10 साल से कॉलेजों के, तो इसमें ज़रूरी है इसलिए कि मुसलमान कौम को अगर तरक्की करना है तो तालीमी मैदान में हुकूमत इसको कामयाब बनाए, तालीमी मैदान में मुसलमानों को कामयाब बनाए। इसके लिए ज़रूरी है स्कॉलरशिप या फ़ीस रिइंबर्समेंट का जो मामला जो पेंडिंग है उसको फ्यूल फॉर उसको कामयाब बनाए। शुक्रिया, खुदा। हम हुकूमत तेलंगाना बिलखुसूस हमारे ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ़ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब से ये मुतालिबा करते हैं कि आपको पूरे तेलंगाना के मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम जमातें सब मिलकर आपको इक़्तिदार में लाई और आप इक़्तिदार में आने से पहले बहुत सारे मुसलमानों से वादे किए थे, तो लिहाजा हम ये मुतालिबा करते हैं कि तालीम का एक अहम मसला नौजवान लड़कों का, लड़कियों का जो फ़ीस की बाकी रहने की वजह से बहुत पेचीदा होता जा रहा है, तो हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं, आप मुस्लिम डिक्लेरेशन के ज़रिए से बहुत सारे वादे किए हैं, आप ये अहम तालीमी मसला उसको हल कीजिए। अगर इस सूरत में हमारी बात को अगर नहीं मानी जाएगा, महबूब नगर जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, महबूब नगर ज़िले से, यहीं से सबसे पहले हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तालीमी मसले को उठाएंगे। बड़े पैमाने पे मिली महाज के ज़रिए से हम एहतजाज करेंगे और जो है बड़े पैमाने पे जलसे भी इनेकाद करेंगे और तमाम मुस्लिम तंजीमों को भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो हुकूमत से हमारी मुतालिबा है कि हमारा जो मुतालिबा है कि जो नौजवानों का फ़ीस के बकाया जात का जो मसला है उसको फिलफौर हल करे, फ़ौरन हल करे, तो हम जो है हुकूमत का शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। जिस मसले को लेके आज मिली महाज यहाँ पे प्रेस मीट किया है, फ़ीस रिइंबर्समेंट, मैं सीएम रेवंत रेड्डी साहब से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि रियासत के माइनॉरिटी तलबा के फ़ी रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप्स पे आप जल्द से जल्द जो है आप एक फ़ैसला लेते हुए इसको बहाल करें, हमारा ये मुतालिबा है। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।